Guys, eto kami guys. Ayan guys, eto si Kuya Gideon. Ayan guys, bakit mo pinapakita yan? Wow, pinapakita ang iPhone. Eto si Bebang. Eto si Ele. Ako si Sarah. Ito, may Gideon. Eto, dugo. Mama. Dari tayo. Kanina ba to? Ayan guys. No! Gideon na ginagalaw. Iyan ko muna yung camera. Yan. Para hindi maano guys. Ayan. Wag. Ayan ko muna yung camera. O, diba? Ayos ah. Gideon, binuksan to ni Ellie. Help me! Ang pinto. Help me! Help! Help! Hindi na nabubuksan no. Nabuksan. Ayun, no? Pero guys. May sekreto kaming pintuan guys. Ito guys. Ayan guys, sekreto ng pintuan. Help me! Ay, tumalon! Bola. Kinabot. Oh, may queen ant. Saan? Ayun oh. Hala guys, ito yung wala. Nagawa na namin. Pinto. Tumapo nga sa dyan. May nakuha ko langgam. Kailan? Ayan guys, tayo. Oh. Tama. Guys, 11. 13. Sarado na natin. Oh no! Ayan guys, ang liit ang langgam guys. Dito ka muna langgam, dito ka muna. Ha, pangit. Dito pangit, dito. Yan, si pangit to, si pangit. Yan, babay pangit. Yan, Kuha ka pa. O, diba? Wala na. Patay na siya. Hindi pa. Sarap hawakin eh. Pero nakakatakot. Ito pa langgam. Langgam. Langgam na lang mare. Pesci. Pakita nyo. Ah. Hello guys. Hello guys, oh. Tara guys, tara. Ito yung zombie. Zombie. Alis ka man. Ali. Zombie. Ali. Wag aliwag. Please. Okay, this time. I know. Ayun guys, madami. I know. Zombie. I know. Bye-bye. Yay!
guys, wala naman guys. Tara guys, samahan mo kami. Samahan mo kami guys. Help! Help! Hey. Dito kami, guys. Yan guys, wait lang guys. Yes. Oh my God. No. Yan guys, nakakatakot. Siyang shawi ba? Siyang shawi. Ten, ten, tararan, ten, tararan, ten. Oh my God, guys. Tanga. Inom lang ito. Yan guys, tara na balik tayo guys. At baka malaglag pa tayo guys. Wait! Apple na ako. Dito. Tara guys. Bye-bye guys. You watching and subscribe. Bye-bye.